kids are being burdened and pressured about everything. So I think you've taken the first step, you've done wonderfully by putting your child in school. And I think collectively you all can do wonders. साथीहरु म चाहिँ माथि आइपुगेको गाडीको दुध किनेको यहाँनिर दुध किनेर लाने भनेर किनकि उहाँ यत्रो टाढोबाट आउनु भइरहेको छ। तपाईहरु कतिजना अब मदर्सहरुलाई त यादै छ हैन उहाँको भन्ने कुरा कामना गौतम उहाँ चाहिँ अब एकदमै चाइल्डहरुको चाहिँ एकदमै है अब राम्रो हेल्थहरुको लागि अब हरेक कुराको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ नि त। गुड मर्निङ नामसे बोल फ्यामिली हजुरहरुलाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू ब्लगमा। साथीहरु आज पनि म चाहिँ चिरी च्याट्टे परेर चाहिँ आइसकेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरु आज चाहिँ स्कुलमा नानीहरुको स्कुलमा चाहिँ म जानै पर्ने किनकि उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सानो प्रोग्राम छ एउटा हैन हाम्रो इन्डियाको टप अब न्युट्रिसनिस्ट चाहिँ आउनु हुँदैछ। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ अब त्यहाँनिर जानै पर्ने हुन्छ साथीहरु किनकि उहाँ यत्रो टाढोबाट आउनु भइरहेको छ। तपाईहरु कतिजना अब मदर्सहरुलाई त यादै छ हैन उहाँको भन्ने कुरा कामना गौतम उहाँ चाहिँ अब एकदमै चाइल्डहरुको चाहिँ एकदमै है अब राम्रो हेल्थहरुको लागि अब हरेक कुराको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ नि त। अन्त स्कुलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनु हुँदैछ र चाहिँ हामी प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सबैलाई आज चाहिँ इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ नि त प्रिन्सिपल म्यामले। अन्तखेरि अब यस्तो पानी झरी त परि नै रहेको छ साथीहरु तर पनि हामी जानु नै पर्छ किन उहाँ त यत्रो टाढोबाट आएर हामीलाई कुछ है अब ज्ञान बुद्धि अब नानीहरुको बारेमा कुछ सिकाउँछ भन्ने कुराले त हामी त जानै पर्यो नि त साथीहरु। अन्त पानी झरी नभनेर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नै पर्छ। तपाईहरु कतिजनाले चाहिँ अब मम्मीहरु त अब कति इच्छुक हुन्छ नि त है आफ्नो नानीहरुलाई कसरी राम्रो गरौँ के गरौँ नानीहरुलाई कसरी खानेकुरा दिउँ भन्ने कुराले चाहिँ हामी आमाहरुलाई है कति मन भइरहेको हुन्छ नानीहरुले खाना नखा हामीलाई टेन्सन हुन्छ हैन। उहाँले चाहिँ आज त्यो कुराहरु चाहिँ सबै बताउनुहुन्छ नि त। उहाँ चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ टपै हो। तपाईहरु कतिजना मदर्सहरुलाई त थाहा पनि छ होला सायद हैन कतिजनालाई चाहिँ थाहा नहुन सक्ला है। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिले म त्यहाँ गएर हल्का फुल्का देखाउने नै छु तपाईहरुलाई के टिप्स दिनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ हैन म सबै नै हाल्ने छु आजको चाहिँ किनकि हामी मदर्सहरुलाई चाहिँ एकदमै सहायता उहाँ पनि दुईजना नानीको मम्मी हुनुहुन्छ साथीहरु। उहाँको पनि दुईटा छोरी हुनुहुन्छ होला सायद कामना गौतम तपाईहरुले गुगलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ कस्तो के हो भन्ने कुराहरुले साथीहरु। अन्त त्यही कारणले चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ निक्लिनु लागेको रेडी सेडी त भइसक्यो। पानी यति डरलाग्दो परिरहेको छ साथीहरु के गर्नु पानी परे पनि जे भए पनि जानु त पर्ने नै हो आज त। अन्त यो पानी सानी नभनिकन जाम होला साथीहरु एकछिनमा चाहिँ। अन्त कतिको पानी पर्दैछ अहिले म तपाईहरुलाई बाहिर निक्लेर देखाइ पनि हाल्ने छु। जाडो पनि बढिरहेको छ दार्जिलिङमा यो खाले पानी परिरहेको छ। अस्ति कति दिन घाम लागेको चाहिँ अब डङ्गै निकालिहाले दार्जिलिङको साथीहरु अवस्था यस्तो छ। अन्त एकदमै कन्टिन्यू भन्नुस् अब गएर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु उहाँले के को भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ। जति पनि मम्मीहरुले चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू लगाएर हेर्नुस् साथीहरु। ल साथीहरु फाइनली म चाहिँ यहाँनिर गाई ढिला चाहिँ आइपुगेँ। आमामा यो खाले पानी पर्दैछ यो भल बग्दैछ जानै पर्ने के भनेर अझै पर उयोहरूतिर त बाटोहरू ब्लक भइरहेको छ अरे साथीहरु के भन्छ सिंहमारीहरु साइडतिर त पुरै बाटोहरू पनि ब्लक भइरहेको छ अरे ल्यान्डस्लाइड भएर। अन्त यहाँ त यत्रो डरलाग्दो पानी अब यो पानी परेको चाहिँ 2 दिन टक्कै भइसकिसक्यो नि त कतिलो पानी पनि डरलाग्दो पानी परेको छ यो खाले भलहरु बग्दैछ ठुलो पानी पर्दैछ। लु म त बल्ल चाहिँ यहाँ आइपुगेँ अब म सिधै जाने गाडी रोकेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् ल साथीहरु। म चाहिँ आइपुगेँ छाता ओडी भए पनि गाडी नपाएर कस्तो ढिलो भइसक्यो। म 11 बज्दा 10:30 बजी थियो म ढिलो भयो कि सायद अरू पनि ढिलो नै हुन्छ कि सायद खै हेरौँ जाँदैछु प्राय नै छ ओडा। ल म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब सर्टकट लाग्छ नि त यति डरलाग्दो पानी परिरहेको छ सबै छाता ओढेर हिँडेको छ। अम्बौ यहाँ त कत्रो खोला बग्दो रहेछ स्टार्ट चाहिँ नभइरहेछ आइपुग्नु भएको छैन रहेछ। म त भाइले आएर बसिरहेको मेरो छाता पनि साथीहरु हातमा काल्लै भेट्ने रहेछ अब बाहिरबाट धुनु सक्दिनँ छातामा के लागेको छ यहाँ काहीँ मिलै भयो। अब चाहिँ स्टार्ट हुनु लागेको छ आइपुग्नु भएछ। Thank you so much for coming despite the weather. But our parents are always very enthusiastic.
सुवासको लागि अझै कतिजना पेरेन्ट्सहरूले आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि इन्डिपेन्डेन्ट बिगिन ओन्ली 88जना पेरेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो र अहिले 60+ रहेछ उहाँ चाहिँ हाम्रो गेस्ट कामना गौतम उहाँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हिन्दीमा कम्फर्टेबल लाग्छ कि इङ्ग्लिसमा कम्फर्टेबल सो तपाईँहरूले तपाईँको आइडियाज There are many parents who are the silent environment activists. Many parents are. नमस्ते। मेरा नाम कामना है वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ I live in Hyderabad and I'm a mother of 2 kids. By profession I'm a nutritionist. So I worked in Delhi in many hospitals. I've worked with doctors. I've worked in school centers. Nutrition is my passion. I've always wanted to become a nutritionist. I wanted to work in the health industry. And slowly I realized कि हमारा health system बहुत ही ज़्यादा मतलब there are so many issues, there are so many loopholes in our health system. And when you become a parent, you know the dynamics changes. अभी तक आप और लोगों के बारे में सोच रहे थे, but जब आप खुद पेरेंट बनते हो, you become selfish, right? Because now you have 2 children. I have 2 kids. One is now 10 years old, and Dusra is my son, who is 8 years old. So 1 daughter, 1 son. And when I gave birth to them, I realized कि मतलब हम जो बात करते हैं environment के बारे में, you know, air is polluted, पानी प्रदूषण, मतलब there are issues everywhere in the environment, right? सब्जियों में मिलावट हो रही है, जो सब्जियां पहले खाते थे अभी वैसी वो रही नहीं, health issues सारे बढ़ चुके हैं, there are so many health issues, obesity is on the rise, right? बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, we have become the diabetes capital of the world, already we are the diabetes capital of the world, so and then there is environmental issues also, so I was like okay, पहले तो मुझे गुस्सा आता था, I used to get angry कि ऐसा क्यों हो रहा है, then I would blame अरे it's the fault of the government, it's the fault of the population, it's the fault of this person, it's the fault of that person. पानी हो गया, air हो गया, all these resources हमें आगे वाली जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, right? जैसे कि पुरानी जनरेशंस करती आ रही है, right? हमें भी ऐसे ही करना है, आने वाली जनरेशंस के लिए सेव करके रखना है, पर वो कैसे होगा? जब आप चेंज खुद के अंदर लाएंगे, राइट? तो मुझे लगा कि ओके मैं अभी तक ब्लेम कर रही थी, बट चेंज तभी सुधार तभी आएगा जब मैं अपने अंदर वो चेंज लेकर when will I bring change in myself? India, everybody knows it. It started growing in China, and from China it went to New Zealand and Australia. वहाँ पे एक कंपनी है ZES. So I also, other than nutritionist, I am also a lactation consultant. Lactation consultant मतलब I tell mothers how to feed their children. जब एक बच्चा पैदा होता है, the first thing the child needs is mother's milk, and that lays the foundation of a healthy body, right? सबको पता है माँ का दूध सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है. अब how can we link this to sustainability? मतलब कि आप इसको environment से कैसे जोड़ सकते हैं? So जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, I did my training in Delhi at Guru Gobind Singh Hospital about breastfeeding, and then I realized कि इंडिया में breastfeeding मतलब जब आप initiate करते breastfeeding, वो लोग हाई है, लेकिन 3 महीने के बाद धीरे डिक्लाइन होता है, and हम माँ को बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम दूध नहीं बना रही हो, you're not taking milk, give the child water. It's like okay, let's use cloth diapers because they are eco-friendly, they are made from cotton, they are soft on skin, they look good, and एक cloth diaper को आप wash करके किसी भी use कर सकते हैं. You know, you can easily use, उसमें leakage नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. And I started using them. So more than 3 lakh disposable diapers get discharged, get disposed every day. So I live in a society जहाँ पे
हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं. Main things we can use, any one thing. Yeah, so carry your own bag. Starting में थोड़ा difficult लगा, but उसके बाद आदत हो गई. And now what's happening is कि बच्चे, like my kids also are like so used to कि we don't bring plastic bag. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग like we don't even have a bag, but we carry stuff in our hands, but we make sure that we're not carrying a plastic bag. Okay. And then also the plastic bottles, which is like easy, like you know, हम जाते हैं like अरे हर जगह पे पानी में plastic की bottle मिलता है, right? But carry your own bottle, and we think that this will not bring change, but trust me, plastic bags and plastic bottles are the biggest polluters. हम अपने खुद स्टील की स्ट्रॉज लेके जाना शुरू हुए, एंड जब फेस्टिवल्स की भी बात आती थी कि फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक फेस्टिवल अभी गणपति हुआ, so many images are on the internet that are so disturbing. इतना सारा होता है कि आप मिट्टी के गणेश जी लेकर आए, मिट्टी के गणेश जी लेकर आए, लेकिन अभी भी वो पीओपी के आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सुंदर लगते हैं ज़्यादा. अरे राइट, so it's all becoming about beauty, right? But भगवान हमेशा से सुंदर है, चाहे वो मिट्टी के हो, right? तो धीरे-धीरे हमने अपने घर में चेंज किया कि हमारे यहाँ पे पानी का बहुत इशू रहता है, तो हम आरओ वाटर यूज करते हैं. आरओ जो फिल्टर होता है, तो उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं एंड उससे भी घर का हम पोछा करते हैं, like clean our houses with the leftover water from the RO. And then bioenzyme, आपको पता है, आपके स्कूल में बनता है ना bioenzyme? Yeah. So bioenzyme we started making. We swapped जो toothbrushes होते हैं, वो भी 500 years later डिकम्पोज होते हैं, जो प्लास्टिक टूथब्रशेस होते हैं. फिर हमने उनको बैम्बू टूथब्रशेस यूज करना शुरू किया. The most important thing was birthdays. When you become parent, right? So you want to celebrate your child's birthday in a grander way, so that they are also happy. So then I realized कि जब मैं जाती थी बर्थडे पार्टीज में, एक तो बर्थडे पार्टीज इतने ज़्यादा हो चुके हैं आजकल. I have never been to so many parties अभी तक जितना मेरे बच्चे जा चुके हैं. अब मैं अपनी पूरी लाइफ में सारी बर्थडे पार्टीज में गई, but my kids were going every week, and then I saw them like वहाँ पे balloons यूज हो रहे हैं, और जो प्लास्टिक की डेकोरेशंस यूज हो रही है, and balloons are the most harmful for the environment because they don't get decomposed. तो आपने तो celebrate कर लिया, what happened to the balloons? Where did they land up? So balloons end up in your waterways, and then balloon break down into small pieces. So when anything which is made from plastic breaks down into small pieces. For example, you know, if some bag you say and it has broken down, and then this bird comes, she's just roaming here, and suddenly she picks up the plastic. वो plastic उनकी थ्रोट में जाके अटक जाता है, and then they die. गायों के साथ भी हो रहा है, हमारे गाँव के साथ हमने देखा है, इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर्स आती है कि गाय के पेट से इतना सारा प्लास्टिक आ गया. आप अगर वाटर बॉडीज में जाए, फिशेस की बात करें, उनमें माइक्रो प्लास्टिक आ चुका है. So macro means big, micro means small. So macro is a big plastic, microplastic is a small tiny plastic. Okay. Negative connotation attached to that. Oh, this thing. But when we say pre-love, इसको पहले से प्यार मिला हुआ है. So the image of the item changes. So in last 20 years, especially in India, क्या हो गया है कि हमारा global purchasing power has increased. हम लोग बहुत खरीद रहे हैं, right? And problem is also not plastic. Problem is consumption. हम खरीदते जा रहे. Like you're just buying, consuming it, disposing it, consume, dispose. अभी ये चल रहा है. वो सर्कल खत्म नहीं हो रहा. आप पहले देखिए कि जब हमारे पेरेंट्स हमें कपड़े दिलाते थे, it only थी दिवाली पे दिलाया या बर्थडे पे, या आपके बेस्ट फ्रेंड पे, right? Twice in a year or once in a year we would get clothes from our parents, right? And we'll make sure कि वो कपड़ा हम बहुत लंबे टाइम तक पहने. या हमारे पेरेंट्स भी जब वो साड़ीज पहनते थे, वो like my mother would make sure कि वो like पूरे उसका जब तक वो कपड़ा फटना नहीं शुरू हो जाता तब तक, you know, they would wear साड़ी and then that कपड़ा will change into
potential. I was like, SMS भी हो सकता है. I was like, no. And then I told my daughter also, मैंने second bite किया. So the thing is that कि मैंने अपने बच्चों से कभी हाइड नहीं किया कि ये second hand है या ये नया है ये क्या है. हर एक का एक वर्ड है, एक रिस्पेक्ट देना है. अगर कोई चीज 10 रुपए की भी आई है, you should give respect. You should use it fully. And I told them कि using pre-loved, using second hand is cool. You are saving the environment. There is no shame in using second hand. So now they have reached to that level कि वो अपने friends को बोलते, oh this is pre-loved. वो ऐसे बोलते हैं. It's gone so normal in their head कि उनको लगता है कि ये गलत बात है कि हम ऐसे यूज कर रहे हैं. और अगर आप बोले कि पैसा है मेरे पास, I can use the money to buy, but I don't want to buy. I would rather use the same money in saving for their future education. Why not I save that money, right? आगे college में इतना ज़्यादा पैसा लगेगा. So I'm using that money to save for their future, which will help them, right? So जो एक happiness होती है, जो हमें एक materialism एक word है कि आजकल हम happiness को, अपनी खुशी को एक material के साथ. So any questions, any sharing of ideas, please. We can have that for another 10 minutes. Yeah, I can ask you questions. Okay, सोध्नुहोस् न. nutritionist पनि हो. घरमा चाहिँ कसरी गरेको, तपाईँहरू पाएन, कोअपरेसन पनि हुनु पर्यो नि त. कस्तो प्रकारले अहिले हामीले गर्नु पर्यो. सोध्नुहोस् न. So I wanted to ask you, how does the nutrition is like related to the sustainability thing that you are talking about, right? Nutrition as it could be like food, or it could be like some other. They are being burdened and pressured about everything. So I think you've taken the first step. You've done wonderfully by putting your child in this school, and I think collectively you all can do wonders. It can be an example for other schools, right? Actually, after listening to your presentation and also after answering the questions, the interesting questions, I think we feel more confident now that we are on the right track. And it's never ending, though it's never ending, but we are on the right track. So we have another parent who's Mark's mom, who's also part of NGO called Group. A little bit about what you do. First of all, thank you. And it was actually about what it was a wonderful presentation. And apart from that, we are much fortunate that we are connected with man and the Montessori family, because what we have shaped with your own life, we are practicing that every day, because with the guidance of the man and the Montessori family. So I am also a part of an NGO called Angyalaya. Also over recently Angyalaya. साथीहरुमा चाहिँ माथि आइपुगेको गाडी कि दुध किनेको यहाँनिर दुध किनेर लानु भनेर हुन्छ थ्याङ्क यू यहाँ दुध किनेर लगेर चाहिँ जानु पर्यो मेरो खातामा के लागेछ अन्त पेपर रहेछ गरेको नि साथीहरुलाई भन्दिएको यो उकालो चाहिँ बाटो चाहिँ खोला जस्तो भएको रहेछ साथीहरु आमामा हट केरेको यति मिठो मिठो कुराहरू सुन्नु पायो अहिले भन्नु तपाईँहरू ओके साथीहरु म चाहिँ फाइनली घर पनि आइपुगिसकेँ यति डरलाग्दो पानी परिरहेको छ यति डरलाग्दो पानी परिरहेको छ अन्त मैले चाहिँ बाटोतिर ब्लग गर्न सकिनँ हैन साथीहरु अन्त यति मिठो अब सुन्नु पायौँ आजको हामीले हैन जो म्याम आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ यति दामी दामी अब उहाँले त त्यही त घरको इन्भाइरोमेन्टहरु अब खानपिनको विषयमा त उहाँले त ज्यादा बताउनुहुन्छ हैन अन्त उहाँकै मुखबाट सुन्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी साथीहरु किनभने अब हाम्रो त स्कुलमा सबै त्यो कुराहरु त बताइ नै रहेको हैन गरि नै रहेको छ अहिलेसम्म अन्त उहाँकै मुखबाट सुन्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी आज है सबै प्यारेन्ट्सहरु अब खुसी कतिजनाले त क्वेशनहरु पनि गर्नुभएको थियो उहाँको एन्सर पनि यति मिठो मिठो दिनुभयो पुरा त मैले सबै त डिटेल्स त अब ब्लग गर्न सकिनँ हल्का फुल्का मात्रै मैले चाहिँ गरे साथीहरु अनि
तपाईँहरूलाई माया राम्रै लाग्यो होला कतिलाई त राम्रो नै लाग्न सक्छ किनकि त्यो अब राम्रै कुरा हो नि त साथीहरू हाम्रो नानीहरूलाई हामीले अब कसरी केयर गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने कसो उहाँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अचम्मै लागेको नि साथी उहाँको चाहिँ दुईवटा एउटा छोरी एउटा छोरा हुनुहुँदो रहेछ उहाँको चाहिँ नानीहरू चाहिँ स्कुल चाहिँ पढ्दैन अरे के साथीहरू अन्तखेरि त्यस्तो कुराहरू पनि अब सेयर गर्नुभयो उहाँले यति मिठो मिठो बात गर्नुभयो साथीहरू यति दामी दामी अब हामीले नजानेको कुराहरू होइन त्योहरू पनि अब बताइदिनु भयो के कस्तो हुन्छ नानीहरूलाई अब कसरी ट्रिट गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने अब त्यस्तो कुराहरू एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै भोक पनि लागेको छ साथीहरू अन्त मैले चाहिँ यहाँनिर करेन्ट अलिकति बनाएको छु अन्तखेरि भात हालेको छु बटुकोमा आउँछ म त्यो खान्छु किनभने पुरा भोक लाग्यो नि त मलाई स्कुलबाट पनि दिएको थियो हामीलाई चिया बिस्किटहरू त्यो पनि हामीले त खाएर आयो साथीहरू अन्त खायौँ हल्का फुल्का आजको मेरो ब्लग चाहिँ यस्तो थियो साथीहरू तपाईँहरू सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु अनि आजको मेरो ब्लगलाई पनि यहीँ पर एन्ड गर्छु है अन्त भोलि पनि फेरि यस्तो नयाँ नौलो ब्लगहरूको साथ आउनेछु तब तकको लागि बाई बाई छ्याडिदम